ईरान में लगातार एहतजाज हो रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तरफ से बड़ा बयान आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि फिरौन, नमरूद और रजा शाह के साथ जो अंजाम हुआ था वही अंजाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी होगा। जी हां, यह बड़ा बयान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने दिया है। सोशल मीडिया पर जारी अपने एक बयान में आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि गुरूर में डूबा एक शख्स पूरी दुनिया के फैसले कर रहा है, जबकि उसे यह समझना चाहिए कि इक़्तिदार के उरूज पर पहुंचने वाले ताकतवर तरीन हुक्मरानों के साथ तारीख में आखिर क्या कुछ हुआ है। और इसके लिए आयतुल्लाह अली खामनेई ने फिरौन और नमरूद का नाम लिया, और इसके अलावा जो तीसरा और बड़ा नाम ईरान के एक शाह का है, उन्होंने इसका नाम लिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से माजी में इन लोगों के साथ, खासतौर से रजा शाह का उन्होंने नाम लिया कि रजा शाह के साथ जिस तरह के हालात हुए हैं, उनका जो अंजाम हुआ है उसी तरह के हालात डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी होंगे। और ये बहुत बड़ा बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का। आयतुल्लाह खामनेई ने अपने हालिया बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तारीख के चंद बदनाम लीडर्स में से, बदनाम हुक्मरानों में एक तरह से शुमार किया, और उन्होंने कहा कि गुरूर और ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन अगर इस बार ईरान के साथ मुकाबला होता है और इस बार अगर अमेरिका कोई गलती करता है, डोनाल्ड ट्रंप कोई गलती करते हैं, तो उन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। आप देखिए कि सिर्फ एक बयान ईरान की तरफ से आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कहते हैं कि अगर अमेरिका ने कोई नापाक हरकत की तो सबसे पहले उसका जो असर होगा वो मशरिक़ वस्ता में होगा, मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के जहां जहां एयरबेस हैं, जहां जहां उसने अपने अड्डे बना रखे हैं, हवाई अड्डे, उन पर सबसे पहले ईरान अटैक करेगा। और इस बयान का आना था कि ईरान फौरन एक तरह से, अमेरिका एक तरह से फौरन चौकन्ना हो गया। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जहां पर उसके हवाई अड्डे हैं, जहां पर एयरबेस हैं, अपने सभी सिक्योरिटी फोर्सेस को एक तरह से अलर्ट कर दिया है। दरअसल ये अमेरिका के अंदर डर है, क्योंकि ईरान की रसाई मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक तक है, चाहे कतर की बात करें, चाहे दूसरे और ममालिक की बात करें। यहां तक आपने देखा होगा पिछली जंग में ईरान की जो मिसाइलें थी, ईरान के जो रॉकेट थे, ईरान के जो ड्रोन थे, वो इजराइल तक पहुंच गए थे। और यही वजह है कि पिछले 12 दिनों की जंग को देखकर कहीं ना कहीं अमेरिका परेशान है, और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जितने भी हवाई अड्डे हैं वहां पर अपने जो सैनिक हैं उन्हें एक तरह से अलर्ट कर दिया है। और सिर्फ अलर्ट नहीं किया है, बल्कि जो अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस में, अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस में एक तरह से हलचल मच गई है, उथल पुथल मच गई है। और एक खबर, बड़ी खबर यह आ रही है मीडिया जराए के हवाले से कि इन हवाई अड्डों से, इन सैन्य अड्डों से अमेरिका के जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो एक तरह से इन अड्डों को छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। उनके अंदर एक तरह से डर और खौफ बैठ गया है ईरान का, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर कोई हरकत अमेरिका की तरफ से होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के आर्मी चीफ ने भी यही बयान दिया है कि अगर कोई गलती अमेरिका की तरफ से होती है, कोई अनजाने में अगर कोई भूल अमेरिका करता है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और यह बात भी ईरान की तरफ से कही जा रही है कि जो मंसूबा अमेरिका बना रहा है, उन तमाम मंसूबों का, उन तमाम प्लानिंग का जवाब ईरान के पास पहले से मौजूद है। तो जो सबसे बड़ा डर है अमेरिका के अंदर वो इसी बात को लेकर है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो हवाई अड्डे हैं वो एक तरह से महफूज नहीं है। और ईरान की तरफ से एक बार फिर से मुतनब्बे किया गया है, ये कहा गया है कि अगर ईरान पर किसी तरह की कार्रवाई होती है, किसी तरह का एक्शन अमेरिका करता है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और सबसे पहले जो कार्रवाई होगी वो कहीं ना कहीं मशरिक़ वस्ता में जो अमेरिका के हवाई अड्डे हैं, एयरबेस हैं, उन पर सबसे पहले अटैक किया जाएगा। तो अमेरिका इसी चीज को लेकर दरअसल परेशान है। और आप देखिए कि पिछले कई दिनों से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भी शुरू हुए हैं। लगातार वो बयानबाजी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक्शन के मूड में सिर्फ इसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एक बड़ा खतरा डोनाल्ड ट्रंप के सामने है। मशरिक़ वस्ता में डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजी जो यहां पर मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं।
اور سب سے بڑی وجہ جو اس سے پہلے ہم نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ مشرق وسطی میں جو اسلامی ممالک ہیں وہ اب ایک طرح سے یونائٹ ہو گئے ہیں، وہ متحد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، بلکہ ہم دشمن کے خلاف ایک طرح سے متحد ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بڑا بیان اسلامی ممالک کی طرف سے آنا، ایک تو اسلامی ممالک جتنے بھی دنیا میں اسلامی ممالک ہیں ان میں اب ایک طرح سے اتحاد آ گیا ہے، ان کے اندر ایک جوش و خروش آ گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ اب اس رڑنیتی کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو پہلے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، اب کہیں نہ کہیں انہوں نے چپی سادھ لی ہے۔ بیان تو ضرور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن کوئی ایکشن نظر نہیں آ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ڈر ڈونلڈ ٹرمپ کو ستا رہا ہے کہ اگر ایران پر بھولے سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو ایران اس کا جواب مشرق وسطی میں دے گا، اور مشرق وسطی میں جو ہوائی اڈے ایران کے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں ایران تباہ و برباد کر دے گا۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے جو سیکیورٹی فورسز کے جو جوان ہیں ان کی جان کہیں نہ کہیں ایک طرح سے خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور اگر امریکہ کوئی ایکشن لیتا ہے تو سب سے پہلے مشرق وسطی میں جو ہوائی اڈوں پر امریکی سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں ان کی جان ایک طرح سے خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو انجام ہوا تھا وہی انجام ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ جی ہاں، یہ بڑا بیان ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، جبکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اقتدار کے عروج پر پہنچنے والے طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ تاریخ میں آخر کیا کچھ ہوا ہے، اور اس کے لیے آیت اللہ علی خامنئی نے فرعون اور نمرود کا نام لیا، اور اس کے علاوہ جو تیسرا اور بڑا نام ایران کے ایک شاہ کا ہے انہوں نے اس کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ماضی میں ان لوگوں کے ساتھ خاص طور سے رضا شاہ کا انہوں نے نام لیا کہ رضا شاہ کے ساتھ جس طرح کے حالات ہوئے ہیں ان کا جو انجام ہوا ہے اسی طرح کے حالات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑا بیان ہے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا۔ آیت اللہ خامنئی نے اپنے حالیہ بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تاریخ کے چند بدنام لیڈرز میں سے، بدنام حکمرانوں میں ایک طرح سے شمار کیا، اور انہوں نے کہا کہ غرور اور طاقت کے نشے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، لیکن اگر اس بار ایران کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے اور اس بار اگر امریکہ کوئی غلطی کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ صرف ایک بیان ایران کی طرف سے آتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے کوئی ناپاک حرکت کی تو سب سے پہلے اس کا جو اثر ہوگا وہ مشرق وسطی میں ہوگا، مڈل ایسٹ میں، امریکہ کے جہاں جہاں ایئر بیس ہیں، جہاں جہاں اس نے اپنے اڈے بنا رکھے ہیں، ہوائی اڈے، ان پر سب سے پہلے ایران اٹیک کرے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اب دب کر نہیں بول رہے ہیں بلکہ کھل کر بول رہے ہیں، اور انہوں نے پھر ایک بار کہا ہے کہ امریکہ اگر کوئی ناپاک حرکت کرتا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور تمام آپشن ایران کے پاس کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح کی کارروائی امریکہ کی طرف سے ہوگی، جو منصوبہ امریکہ کی طرف سے بنایا جائے گا، ان تمام منصوبوں کا جواب ایران کے پاس بھی موجود ہے۔